अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुश्किल ते रास्ता आसान हो गया। आज मुश्किल ते रास्ता आसान हो गया। दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गया। जब करा का नबी ने इस दुनिया में कदम, जब करा का मेरा नबी ने इस दुनिया में कदम, पत्थर भी कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उस वक्त आपका सामने है बिलादत नबी का पल। आज हम लोग कुछ नसीब है, इसलिए ये ओली का मुस्लिश है। हम लोग आखिरी नबी का उम्मत है। अल्लाह ने जो नबी के अर्श पे रह गया, जो नबी महराजुन नबी है, जो नबी सबका नबी का ऊपर इमाम है, जो नबी सबका नबी का ऊपर सुल्तान है, जो नबी दोनों जहान का बादशाह है, जो नबी दोनों जहान का बादशाह है, वो नबी सूबे सादिक में तशरीफ ले आया, जो नबी सूबे सादिक में तशरीफ ले आया। बस इतना तक नहीं गया, इतना ही क्लास नहीं हुआ, साथ साथ में सीधा भी रेट गया। बस एक बातें किया, रब्बी हबिली उम्मती, रब्बी हबिली उम्मती, रब्बी हबिली उम्मती, रब्बी हबिली उम्मती। ओ नबी तुम्हारा नबी है, ओ नबी हमारा नबी है, ओ नबी तुम्हारा नबी है, ओ नबी मेहरा नबी है। वो नबी का पर सलातो सलाम पेश किया। सब लोग एक साथ में पढ़िए। अस्सलातु अस्सलामु अलैका सय्यदिया रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका सय्यदिया हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका शफी अल मुस्नबीन, अस्सलातु अस्सलामु अलैका सय्यदिया मुज़म्मिल, अस्सलातु अस्सलामु अलैका सय्यदिया यासीन, अस्सलातु अस्सलामु अलैका सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलामु अलैका सय्यदिया रहमतुल लिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद मुस्लिशाने पे हाजिर সমসংক্ষিপ্ত উপস্থিত আছেন মুসলিশানে সুলতানাত অফ ওমান কেন্দ্র কমিটির সমন্বয়ক মৌলানা মহিউদ্দিন সাহেব, এবং উপস্থিত আছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক, অর্থ সংগঠক, সংগঠনের সম্পাদক, অর্থ সংগঠনের সভাপতি আজম ভাই ও সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইলিয়াস, সম্মানীয় সদস্য বিন্দুর মেহমানগণ, প্রিয় হাজিরিন। আজ আমরা এখানে সবাই কিন্তু মুসলিশানে হাজির হয়েছে। সবাই আমরা অবগত আছি 10 মাঘ হযরত কেবলা মুহাম্মদুল্লাহ মেজবানদারি কেবলা কাবা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি পাক কেন্দ্র করে আজকের আয়োজন। আমরা সকালে জানি আজকে যে আমরা এই ওলির আজ আমরা যে ওলির মজলিসে বসেছি, আমরা এখানে একটি ইবাদতের মধ্যে আছি। কারণ ইবাদতের মধ্যে আছে আল্লাহ বলেছেন আতাওয়াল্লাহ, আমি আল্লাহকে মানো, আতাওয়া রাসূল, আমার রাসূলকে মানো, ওয়ালিউল আমরি মিনকুম। এটা কোনো মোল্লার কথা নয়, এটা কোনো ব্যক্তির কথা নয়, আল্লাহ বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর ওলিদেরকে স্মরণ করা, অনুকরণ করা, তাদের নিয়ে আলোচনা করা ইবাদতের একটি অংশ। তো আপনারা ইবাদতের মধ্যে আছেন, এটা কোনো ছোটখাটো বিষয় নয়। এটা যদি বা মজলিসটা অনেক ছোট হতে পারে, মানুষ অনেক কম থাকতে পারে, কিন্তু মজলিস আমরা যার নামকরণ করতেছি উনি কিন্তু অনেক বড়, উনি আল্লাহর রাসূল। ওনাকে যদি আমরা অনুসরণ করতে পারি, ওনার পথে যেতে পারি, ইনশাআল্লাহ আমরা জান্নাত পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আমাদের কোনো আর ভয় থাকবে না। তো আজকে সময় সংক্ষিপ্ত বলে